Salut, troisième préparatoire. On va continuer notre unité 4 تالتة إعدادي. هنكمل مع بعض الوحدة الرابعة بعنوان au spectacle. هنشوف الجرامير بتاعها. عندنا أول لسان فيه لو سبجونتيف، كنا خدناه في آخر الترم الأول. لو سبجونتيف هو زمن. رجل القاعدة بتقول il est utilisé pour donner un conseil. هو زمن بيعبر أو يستخدم للتعبير عن نصيحة أو التعبير عن مشاعر أو رغبة في حدوث شيء. أو تاني حاجة pour exprimer une nécessité، التعبير عن ضرورة. okay. طب il est utilisé après بيجي بعد إيه؟ بيجي بعد il faut. je voudrais، je veux plus que. il faut، je voudrais، je veux plus que. اوكي، يبقى il faut معنى يجب، أن je veux il faut que اللي يجب أن je voudrais que أنا أريد أن. احنا خدنا قبل كده الفرق بين je voudrais و je veux. je voudrais فيها صيغة politesse، أدب أكتر. je veux رغبة في شيء عامة. d'accord. je voudrais لو أنا كمان أريد حاجة من شخص كبير فبقول مثلا s'il vous plaît، s'il te plaît. je veux لا je veux رغبة على طول. اوكي. je veux que أنا أريد أن. اوكي، اللي بعديها بقى اللي الفعل ازاي يجي بعديها. بنعمل توازي. طب بنعمل 3 خطوات. اول حاجه conjugue le verbe au présent avec il avec s. بنصرف الفعل في المضارع مع ضمير il avec s. deuxième étape، تاني خطوه supprime les ont. بنحذف ال ont. 3 ajoute les terminaisons. بنضيف النهايات. بنشوف النهايات. الجو بتاخد او، التو او اس، il او، elle او، نو او ان اس، نو اي او ان اس، الفو اي او زد، il avec s، elle avec s او ان تي. يبقى تاني جو او، تو او اس، il elle او، النو اي او ان اس، الفو اي او زد، il avec s، elle avec s او ان تي. هو شبه شوية المجموعة الأولى في البريزون، تصريف المجموعة الأولى، بس ما عدا النو والفو بنحط لهم إي زيادة إي و إن إس والفو إي و زد. داكور. نشوف عندنا لي فيرب دو بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. طب في بروميير جروب زي فيرب فيزيتي بمعنى يزور. عملنا إيه؟ أول حاجة صرفنا الفيرب مع إل افيك إس، حذفنا الإل افيك إس وحذفنا الأو إن تي. بنضيف النهايات. بعد كده نضيف النهايات على الجزء اللي هيتبقى. هنقول كو جو فيزيت خدت او، كو تو فيزيت او اس، كيل فيزيت او، كو نو فيزيتيون خدت او ان اس، كو فو فيزيتيي اي او زد، كيل فيزيت او ان تي. ده كان في المجموعة الأولى. نشوف المجموعة التانية. بنحذف الاي ار. أول حاجة هنصرف الفيرب مع إلا فيك اس. إلا فيك اس بتاخد اي اس اس او ان تي. هنحذف ال ONT وهنحذف ال avec S. هيتبقى فينيس. ونجوت للترمينيزون، هنضيف عليه الترمينيزون. كو جو فينيس او، كو تو فينيس او اس، كيل فينيس او، كو نو فينيسيون اي او ان اس، كو فو فينيسيي اي او زد، كيل فينيس او ان تي. طب عندنا الفيرب دو troisième جروب اكزام اخره ار او. طبعا troisième جروب كبيرة اللي هو اخرهم ار او و اي ار واشكال كتير. عندنا خدنا اكزام ليها زي فيرب prendre يعني ياخذ او يتناول. عملنا نصرفه مع il avec s il prend. نحذف ال avec s، نحذف ال ont، هيتبقى لنا prend. هنضيف عليه النهايات. que je prenne او، que tu prennes os، qu'il prenne او، que nous prenions EONS, que vous preniez EOZ, qu'ils prennent ONT. D'accord. يبقى تاني que je visite، que tu visites، qu'il visite، que nous visitions، que vous visitiez، qu'il visite. que je finisse بفني بمعنى ينهي. que je finisse، que tu finisses، qu'il finisse، que nous finissions، que vous finissiez، qu'il finisse. que je prenne
que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. في أفعال irrégulier، أفعال غير منتظمة شاذة زي مين؟ être، avoir، aller، faire. être بيبقى شكله ازاي؟ que je sois، que tu sois، qu'il soit، que nous soyons، que vous soyez، qu'il soit. Avoir, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aillent. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. يبقى تاني أفعال عندنا أتى يكون avoir يملك aller يذهب faire يفعل. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aillent. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. وطبعا واخدين النهايات شوية بنلاحظها في aller وفعل، أما أتو أفوار شواذ مش ملتزمين بالقاعدة أوي، مش ملتزمين بالقاعدة خالص كمان فيتحفظوا زي ما هم. عندنا زيهم verb savoir يعني يعرف يبقى شكله sache وحط عليه plus déterminaison. طب pouvoir puisse plus déterminaison. Vouloir veuille plus déterminaison. ok sache puisse veuille. savoir يعرف pouvoir يستطيع vouloir يريد. ok on a les exercices. عندنا الexercice بتقول mais le verbe au temps convenable ضع الفعل في الزمن المناسب. Il faut première phrase il faut que les ouvriers travaillent 8 heures par jour. Il faut que les ouvriers travaillent 8 heures par jour. أنا عندي il faut que يبقى أنا في السبجونتيف les ouvriers il avec s. طب travailler هنعمل فيه ايه؟ هنصرف الفيرب مع il avec s، هنعزف ال avec s والو انتي وعندنا في الفراز il avec s الفاعل بتاعنا les ouvriers هيبقى il faut que les ouvriers travaillent 8 heures par jour. ok deuxième phrase le directeur veut que cet ouvrier assemble le téléviseur. المدير يريد أن هذا العامل يجمع أجزاء التلفزيون. assembler عندنا verb مجموعة أولى premier group أخو R نحذف له R ونحط النهايات نكون صرفتها مع il avec S نحذف il avec S ونحذف له N T هيبقى assemble. هنضيف على cet ouvrier il يبقى eux. Le directeur veut que cet ouvrier assemble le téléviseur. 3. Il faudrait que le robot être réparé. مفترض أن يكون الروبوت متصلح. يبقى عندنا il faudrait que يبقى subjonctif هتر من الفيرب irrégulier بيبقى شكله ازاي مع il الروبو هنا نعتبره il يبقى soit. d'accord. 4. Il faut que vous être prêt à 8 heures. افترض أن تكونوا جاهزين في الساعة 8. اوكي يبقى verb être من irrégulier في السبجونتيف يبقى شكله soyez. bravo. numéro 5 je ne veux pas que nous arrivions en retard. طب arriver مجموعة أولى premier group نحذف له R ونحط النهايات نكون حذفنا ال avec S وال NT
هنحط النهايات الجديدة مع النو اي او ان اس برافو. يبقى je ne veux pas que nous arrivions en retard. 6. Il faudrait que les élèves parlent français en classe. عندي il faudrait que السبجونتيف les élèves il avec s parler مجموعة أولى premier group نحذف ال OR ونحط النهايات يبقى ONT وفي الجديدة تبقى ONT يبقى il faudrait que les élèves parlent français en classe. 7. Je voudrais qu'on cherche un travail. Je voudrais qu'on en بيساوي il في التصريف chercher premier group هنضربه مع il avec s نحذف il avec s وال ONT يبقى on cherche ياخد ou برافو cherche un travail. Je voudrais qu'on cherche un travail. 8. Il faudrait qu'il savoir la réalité. يجب أن يعرفوا الحقيقة. savoir فعل irrégulier بيبقى شكلها sache هنضيف il avec s هتاخد ONT برافو يبقى il faudrait qu'il sache la réalité. 9. Je veux que tu prennes des prendre. prendre troisième groupe آخر RO نحذف هنصرفه مع ال avec S الأول هنحذف ال avec S ونحذف ال ONT هيبقى prendre هنضيف مع tu بتاخد OS يبقى je veux que tu prennes des prendre. Il faut que 10. Il faut que je visite mes parents. يجب أن أزور والدي. visiter premier groupe نصرف مع il avec s الأول il avec s نحذف ال avec s ونحذف ال ONT هيتبقى لنا visite هنضيف عليه جو هتاخد او il faut que je visite mes parents. On a terminé le subjonctif. عرفنا كده خلصنا الاكزرسيس السبجونتيف. عرفنا السبجونتيف هو زمن بيعبر عن ضرورة أو رغبة في حدوث شيء أو إعطاء نصيحة بيجي مع il faut que et je voudrais que je veux que بعد كده بنصرف الفعل في السبجونتيف ازاي على 3 خطوات. première étape on conjugue le verbe avec il avec s بنصرف الفعل مع il avec s بنحذف ال avec s وال ONT بتاخد ONT بالمجموعة الأولى في البريزون عادي أو في أي مجموعة يبقى بنصرف الفيرب مع ال avec s وبنحذف ال avec s. تاني خطوة بنحذف ال avec s وبنحذف ال ONT. تالت خطوة on ajoute les terminaisons بنضيف النهايات. الجو بتاخد او tu s il elle او النو i o n s il vous i o z il avec s elle avec s o n t. Ok, merci et au revoir.